गायत्री छंद अग्नि देवता भावे तुम्हें विनियोग ओम दक्ष जग विनाशिनी जोगिनी करी परिपत्ते स्वाहा। ओम যত জ্বলবে তত ভালো, যত সুন্দর জ্বলবে। হ্যাঁ বিরল গায়ত্রী ছন্দ অগ্নি দেবতা মহাবিদ বিনিয়োগ ওলম্ব চক্রমণ সমিত ওম গতিপতায় দেবা সরস্বতী রাজ্যে সাহা ঋদ্ধিং ভবন্তু গ্রহে সাহা রাম ঋষি গায়ত্রী ছন্দ অগ্নি দেবতা মহাবিদ বিনিয়োগ ওম সরস্বতী রাজ্যে সাহা রাম ঋষি গায়ত্রী ছন্দ অগ্নি দেবতা মহাবিদ বিনিয়োগ ओम दक्षजग विनाशिनी जोगिनी करी परिपत्ते स्वाहा ओम सरस्वती राज्ये स्वाहा रावद्रीची गायत्री छंद अग्नि देवता भव्य तुम्हें विनियोग ओम सरस्वती राज्ये स्वाहा रावद्रीची गायत्री छंद अग्नि देवता भव्य तुम्हें विनियोग ओम दक्षजग विनाशिनी जोगिनी करी परिपत्ते स्वाहा। जय राधे मां तिरिएटा कोई बॉडी का अंदर बॉडी का ना एक बार धरें अरे आपने तो সেটা ধরেন এই আঙুল দুটো এরকম করেন এই আপনার এই আঙুল দুটো যত বড় হয় কাটেন বলবেন 28টা গুণে দেন আমার 28টা না লিয়া দেবো 28টা ছড়াই দিয়েছে তারপরে দেখুন 28টা গুণে গুণে দেন আমাকে श्री विष्णु दुब्बुगुलोई तो बिना गायत्री छंद अग्नि देवता महावेद में विनियोग ओम दक्षजग विनाशिनी जोगिनी करी परिपत्ते स्वाहा ओम शुक्लाब्जे स्वाहा ऋद्धिं भवन्तु गृहे स्वाहा ओम सरस्वतीलाब्जे स्वाहा बिना गायत्री छंद अग्नि देवता महावेद विनियोग दुर्वाकत समिद ओम राहु गृहे स्वाहा बिना गायत्री छंद अग्नि देवता महावेद विनियोग ओम राहु गृहे स्वाहा। जय भगवान गायत्री छंद अग्नि देवता महावेद में विनियोग पूषण समिद ओम केतु गृहे स्वाहा बिरल गायत्री छंद अग्नि देवता महावेद में विनियोग पूषण समिद ओम केतु गृहे स्वाहा ओम दक्षजग विनाशिनी जोगिनी करी परिपत्ते स्वाहा ओम सतीराज्ये स्वाहा। अच्छा कलाटा पांडा ओই আছে মামা দিতে পারবো আমার কাছে ওই দেখো আমি ফ্রি দিচ্ছি দেখো ওই ওইটা শুধু ওকে দাও এটা বৌদির একটু ডাক দেন আমার এই কাপটা স্থির রাখেন একটু লাগবে। আচ্ছা দীপরাজ ঘুমিয়ে পড়িয়েছে না দরকার নেই মা বাবা থাকি আসো আসো তুষা আসো সত্যি ভাইয়ে এবার আমার একটু দাঁড়াবেন আমার এই কাপটা আপনি এবং বৌদি শুয়ে রাখবেন একটু ঠিক আছে এবার আমি আউতি দেবো আমার এই কাপটা দুইজনে শুয়ে রাখবেন।